ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ କଣ୍ଟାମାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରତିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ବାଲିଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୁଜବଳ ମାଝୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବାଲିଯାତ୍ରାର ମଜା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିରୁ ବିନୋଦ ହରିଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, OTN TV। अरे नवरंगपुर जिला पापड़ाहांडी ब्लॉक कटामाल पंचायत अंतर्गत रतिगुड़ा ग्राम ठारे आज माँ ठाकुराणी बालीजात्रा अनुष्ठित हो जाइए संपूर्ण हो जाइए। उक्त बालीजात्रा विधायक श्री मनोहर रंधारी और पूर्वतन विधायक श्रीजुक्त भुजबल माझी सर आसी बालीजात्रा को उपभोग कर। पापड़ाहांडी विनोद हरिजन रिपोर्ट, OTN TV।